हेलो सब। आपके साथ मंसूबा सिस्टम गुरु मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करें। थोड़ा आगे हम हर पैरामीटर पर मजीद तफसील से गौर करेंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। हम कारपोरेशन के तमाम इशारियों को मजीद अच्छी तरह से देखने का मशवरा देते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के मौजूदा बुनियादी इशारियों का मवाजना करेंगे। बंगी ग्लोबल एसे टिकर BG। ये जायजा 29 मार्च 2025 तक के डेटा पर मबनी था। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी बंगी ग्लोबल एसे ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। कलेक्टिव फॉर्म 74 कंपनियां तज्जिया में हिस्सा लेती हैं, जो कि बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल को देखेंगे। ज़ेरे बहस कंपनी का मजमूई नतीजा 10 में से 6.5 पॉइंट। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर है 1 पॉइंट। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो आम तौर पर स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं कि मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट का औसत नतीजा 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए 6.5 के स्कोर के खिलाफ बंगी ग्लोबल एसे कंपनी के हिस्स की कीमत की हरकियात का मवाजना करना बंगी ग्लोबल एसे और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों के स्टॉक्स बंगी ग्लोबल एसे मनफी 23.5% की हरकियात दिखाएं। 0.4% ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की तरफ इशारा नहीं करता, लेकिन इस हकीकत को नोट करना ज़रूरी है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बंगी ग्लोबल एसे $10.24 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $380 बिलियन है। बंगी ग्लोबल एसे इसका हिस्सा 2.696% है और ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $9.91 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन $189 बिलियन है। बंगी ग्लोबल एसे 5.242% का हिस्सा बनता है। एक्सचेंज और बिक वैल्यू के हिस्स का मवाजना करते हुए हम मुंदरजा झैल देखते हैं। कब्जा शदा हिस्सा बंगी ग्लोबल एसे ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 2.696% है। बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन 5.242% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर में 94% इजाफा है। मार्केट में कंपनी के हिस्सा का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की किताबी कीमत 1 पॉइंट। तज्जिया शदा तंजीम की माली जिम्मेदारियां $7.132 बिलियन है। बिग कैपिटलाइजेशन का कर्ज कंपनी की इक्विटी के 72% की नुमाइंदगी करता है। कंपनी की माली जिम्मेदारियों की सतह पर नतीजा काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट्स। कंपनी की मार्केट की कीमत और आमदनी का तनासुब 9 है। 24.2 के ज़ैली ज़ुमरा में औसत के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 63% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मार्केट की कीमत और मुनाफा के तनासुब का अंदाज़ा बहुत अच्छा 2 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $1,137 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की आमदनी $1,181 मिलियन होने की तवक्को है। फ़िलहाल से 3.8% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा अच्छा 0.5 पॉइंट। कंपनी का कीमत से फ़रोख्त का तनासुब 0.2 है। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत 0.8 है। ये ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 75% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में आमदनी के लिए कंपनी की स्टॉक मार्केट की कीमत का अंदाज़ा अच्छा 1 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $53,100 मिलियन थी।
آنے والے 12 مہینوں کے لیے متوقع آمدنی $55,150 ملین ہونے کی توقع ہے۔ یہ اب سے 4% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع آمدنی کے اشارے کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 2.1% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 3.4% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں منافع کی تشخیص قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 3.837% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر میں 42% اضافہ ہے، اور یہ کمپنی کے اسٹاک کی قیمت میں عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے، بنگی گلوبل ایسے بلکہ کم تر اندازی کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $445,000 کے برابر ہے، اور ذیلی زمرہ میں $634,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 29.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی مقدار کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم $49.4 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $26.1 ہے، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 89% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ فی کمپنی ملازم کی آمدنی $2,309 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $766,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 201% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی کمپنی ملازم آمدنی کا تخمینہ اچھا 0.5 پوائنٹ۔ 2.9% کی ذیلی زمرہ اوسط کے مقابلے میں حصص کی کمی 3.5% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 60% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، بنگی گلوبل ایسے ذیلی زمرہ کے لیے یہ سطح 47% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر ان سے کم ہے، بنگی گلوبل ایسے کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $76.44 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $86.56 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 13% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ سب کے لیے دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پہلے دیے گئے سیزن میں انفارمیشن اور ریفرنس سسٹم کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ سیکورٹیز کے تجزیہ پر مبنی بنگی گلوبل ایسے معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $76.43 فی شیئر کی قیمت پر اضافہ آرڈر کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ کافی زیادہ ہے۔ کمپنی کی تشخیص اسیسمنٹ ماڈل ایکیم کے انڈیکس کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ ٹیک پرافٹ 82.14% ہے۔ سٹاپ نقصان 70.72% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر آرڈر 28 اپریل 2025 کو سیشن کے اختتام پر آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے آخری تجارتی دن پر ٹکر AFRI بیلنس سیل آرڈر ہوگا۔ توازن تجارت پر ویڈیو چینل پر پہلے ہی شائع کی جائے گی یا شائع ہو چکی ہے۔
آرڈر میں سے ایک کو بند کرنے کی صورت میں اہم توازن والا مخالف آرڈر خود بخود طے ہوتا ہے۔ آخر تک دیکھنے اور معلوماتی نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ گرو مارکیٹ۔